नमस्कार सांग मैंने मो राति ही वीडियो स्टार्ट कर देछि। देखो माछ नहीं आसचंती टाइम है आसिकी 8:30 भाजी तरकारी करी पुणी रुटी करी एत सब कला भितर पुणी छुआ रहुनी जे हैरान कर देखो बाबा केंद्र धरी बुलूँ और जमा सी माने जो दिन टीका दिखाई जर रहा दिन तार तले ही सी रोनी बहुत हैरान कर तो मुझे किसी भी करनी बाबा आसला पर ही मैंने रोसे स्टार्ट कर देखो ये माछ आनी माछ को सब धोबी धोईकी तो भाजापी पड़ो एत माछ ने भाजु पुणी भाजापी तो टाइम लगे तो भाजी भाजी सारा पर जाकि रुटी हम बाप झी बुलूँ देखु आउ सांग मैंने कहे जो मैंने भी मो वीडियो देखुं तो कहे जो मानकर माने लेट नाइट एमती आसो माछ राति शीत दिन केमिति लगे रोषे करने तो कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे आ देखो जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब लाइक आउ कमेंट करने को जमा भी भूलिए तो देखो माने माछ ये धुआ होपर रोषे करी थंडा होपटे मत थंडा भी जाए छाड़नी तो मेडिसिन खाଇବା चली तंटी भी आपण मैंने शुभु माने शुणी पारे केमती शुभुची क्लियर है नहीं जाए से माने थंडा कौन करवा माछ जेहेतु आनी करने तो बाध्य ना दी जन मनीष को एत माछ देखिया धोई दे मत करने पड़ो प्रबल थंडा देखो एत समय हो धोची मैंने मोर धुआ ही सरुनी माछर जहाँ भी माछ बाहर कटा मैं कटा आसिले भी भल भाव न धोले भल लगे हलदी लुण तेल मैं तेल सब गोली गाड़ी भाजा पड़ो से मोर ये माछ धुआ हो गला देखु ये माछ से कंसारे माने कंसारे ये माछ ताको नहीं पुणी भाजी भी मु धुआ हो गला तो हाथ टाक धोईदे हैंड वाश करदे टे हाथ टाक कहीं काले झील के कांद पुणी धरिया पड़ो आईष हाथ भल भाव न धोले माने बासना जो स्मेल एबे भाजवा माछ माछ न भाजिले हेनी हलदी लुण टे गोलैदे थंडार शीत भी प्रबल लगुच लुण टे हलदी टे पकई मुझे गोलैदेवी माछ को तो सांग मैंने आपन को सेपटे केते शीत लगुच मुझे जानी कि जगतपुर ये आम जो नुआ रूम नहीं एत शीत लगुच माने तल घर फिर भी एत शीत लगुच कहबार नहीं खरा दिन कौन लगे से कथा मुझे जानी किंतु एबे प्रबल शीत लगुच तले मार्बल पड़ी मैं ठिया हाँवाई भी इच्छा होनी से आम शीघ्र बेला बेली मैंने खाईदे शोपड़ू अधा बेले तो झील हैरान कर न चले हेनी से इंजेक्शन नवा दिन पूरा चिड़चिड़ा हो जाऊँ कड़े बसैबी गैस लगे माछ भाजी देख सांग मैंने ये माने तेल देखी माने तरणि पूरा काठी जाइए तेल है ये गोलई दौर हलदी लुण को हाथ लगौनी कहीं झील को कत धरबी तो से हाथ लगौनी तंटी पूरा बसी जाऊँगी गोलई दौर खड़िकार गोलई देला ही मुझे पकईबी
कड़े गरम हेले मो तेल पकेबी आपन को देखुची माने हलदीटा कड़ा सैले तो देखो तो तेल बोतल माने पूरा तेल काठे बसी जाइए तेल ताको गरम पानी करके से बुड़ी रखिले तरड़िले पकेबी एतो काटले थिला गरम पानी ताको पके गोटे ताटिया बसई देछि आ कैमराटा बोधे ठीक से देखा जाउनी देखो माछ ये कड़ा सरी जाइए हाँ तेल पूरा माने बसी जाइए टिके तरला देखो एत बसी जाइए आ कहबार नहीं 8:30 हो माने रात 8:30 है पूरा गरम माने ये मार्बल कौन सी जिन माने तेल सांगे सांगे गरम होनी माने गरम रोनी ठंडा हो जाउची तरड़ी गला देखो ये तरड़ी गला कड़े भी गरम हो गला मुझे तेल पकेबी तेल पकईकि माछ फटाफट भाजीदेवी सेपटे बाप झील कौन कर चल देखा ये माछ पकई देकी जीवी तो बाप झीर देखिए कौन कर बाप झील सांग मैंने आपमती कौन कैमेरा धरिकी कर वीडियो मुझे भी जापारे माने देखु मु केते एडजस्ट करी माने कैमेराटा को रखुची आप मो हाथ रू जापारे कि मुझे कौन रखी वीडियो कर काले मोबाइलटा पड़ो बोली कपड़ा रखुली तो ठीक ठाक रहा मोबाइलटा तो जा माछ पकेबी तेल पूरा माने गरम हो गला माछ पकईया केमती कौन वीडियो कर से कथा तो मुझे जानी मत माने बहुत ओड लगुच कैमेरा केमती कौन रखिकी वीडियो कर प्लीज कमेंट माध्यम कहे मत तो यहाँ मोर गोटे थाकटा जो आप देखी थे गोटे थाक अच्छे से थाकर ही मोबाइलटा को रखीदे आमती रखापी भी कौटी जगह ना कि स्टाण्ड भी मुझे किनी तथापि से धरिकी वीडियो कर देखो माछ पकई दौची ये माछ केतले सर पुणी मसला बाटी पुणी तरकारी करी बहुत टाइम लगे पुणी झील जाए शोनी सी जो मझे मझे कांदुची मो मझे मझे पढ़ाऊँगी से पट आसिक पुणी रोसे कर अवस्था मोर आज देखो ये माछ पकई देछि आउ ये देखु बाप झील मो पाखे बस कौन कर खेलुं दी जन सारा माने मो झील को निद नहीं देखो कमी बल बल कर अनईछि बाबा पाखे रही तो तार खुशी पूरा किंतु शीतर ना कौन से जमा तले रहुनी माने शोई पकड़े भी बिछण जमा भी रोनी खाली कांदुची से धरिकी बसी सहित कथा सी पूरा चुप से कथार कौन बुझुची कि जानी से पूरा चुप हो रोचे देखु मत अनईची केमती बापरे दादा बाबा देखो केते दुष्ट हो जमा तले रोनी मुझे जानी केमती कौन आपको छाड़ी मो ड्यूटी जी माने बो आसपे से रखिपारे कि नहीं से चिंतार मोर माने कौन करी छोट छुआ बेले बेले एत चिंता लगुच कौन केमती कौन छाड़ी ड्यूटी जी आग काल केमती कौन छाड़ी काम करते कि जानी भगवान को जाना आबार छुआ जमा माने तले ही रोना तले तो रोना केतले ज्वर केतले ठंडा दुनिया लगी रोचे ये प्रार्थना करी ठाकुर मो झील को भल रखि था आ सब खुशी रखि था देखो ता भर एपटे आम तरकारी पूरा रेडी हो गलानी आसिक 11टा भी बाजिला खाई पीकी शोबू
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ସକାଳଟି ମୋର ଠାକୁର ପୂଜାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଘର ନେଇଛୁ ଏଯାଏଁ ମାନେ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇନି, ତ ମାନେ ବଲ୍ ଲଗା ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ମାନେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବି କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ ମୋବାଇଲଟାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ଠାକୁର ଘର ଅନ୍ଧାର ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଆମ ବାରଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଲେ ବି ଏଠି ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼େ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ପଡ଼େ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଣକୁ ପଡ଼େନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ପୂଜା କରିଦେଉଛି। ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଏଠି ମାନେ ଧରିକି ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦିଏ। ସକାଳୁ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ସାରିଦିଏ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୂଜା ସାରିଦେବି। ଆଉ ସେପଟେ ରୋଷେଇ କାମ ପୁଣି କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିବି ଆମ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି। ତ ସକାଳୁ ମୁଁ ତୋଳେ ନା, ଆଉ ମାଉସୀ ଏଠି ଯେଉଁ ଅନର ସେ ମାଉସୀ ତୋଳିକି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ତୋଳିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳେ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁଟିରେ ବାହାରେ ରଖିଥିବେ, ମୁଁ ନେଇ ଆସେ, ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସକାଳୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସେ, ଆଣିକି ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ମାନେ ଠାକୁର ଏଇଟା କାହ୍ନା, ମୋର ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲା ଏଇ କାହ୍ନା। ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ମାନେ ପୁରୀ, ତ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କାହ୍ନାକୁ ସେଠୁ ପୁରୀରୁ ପିତ୍ତଳ କାହ୍ନାଟେ, ଛୋଟ କାହ୍ନାଟେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ସେଟା କି ପୁରୀରୁ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ କଏନ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବେ କଏନ୍ଟାରେ। ଆଉ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫଟୋ, ତା ତଳକୁ ମୁଁ ସେଇ କଏନ୍ଟା ରଖିଛି। ତ ମୁଁ ସେ କଏନ୍ଟାକୁ ବି ପୂଜା କରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାନା ଯେଉଁ ସବୁଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ବାନା କୁହନ୍ତି, ସେ ବାନା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଛୁ। କାହିଁକି ନା ବାନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାନା ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଜାଣନ୍ତୁ କି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, କି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀର ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାନା ଆଣିକି ରଖିଛୁ, ସେଇଟା ବି ପୂଜା କରୁଛୁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିକି। ଆଉ ସେ ବାନା ଆଣିବା ଦିନଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଆମର ମାନେ କିଛି ଏତେ ମାନେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ କିଛିଟା କମିଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଆଣିକି ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ନେଇ ଆଇଛୁ। ଖାସ୍ କରି ଆମେ ତ ମାନେ ପୁରୀର ବହୁତ ଥର ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ, ଝିଅ ଯେହେତୁ ରହିଲା ପେଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ପୁରୀ ଯାଇନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୂଜା ଏଠି କରିଦେଉଛି, ସବୁ ସରିଗଲାଣି, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବି, ଧୂପ ଦୀପ ଦେବି। ଠାକୁର ଘର ମୁଁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ସରିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ଟା ପୁରା ଫୋକସ୍ କରିଛି କ୍ୟାମେରାକୁ, କ୍ୟାମେରା ଏପଟେ, ମୋବାଇଲ ସେପଟେ ରଖା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ, ସକାଳୁ ତ ଗାଧେଇ ହେଉନି, ଆଉ ଗାଧୁ ହେଇଯାଉଛି 8ଟା 9ଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ବି ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଧୂପ ଦିଆହେବ, ଦୀପ ସଜଡ଼ା ହେବ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋର ତ ଶୀଘ୍ର ବି ଠାକୁର ପୂଜା ସରିନି, ନିହାତି ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରକୁ ହିଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଝିଅ ନ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେନି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଜି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବି ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ହେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ସାରି ଦେଉଛି। ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୋଷେଇ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇକି ଯିବେ ଅଫିସ୍।
ଯିବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପଚାରିବା, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚଉରା ବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ତ ନେଇକି ଆଉ ଚଉରା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ସେ ବାହାରେ ଚଉରାଟା ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଉ ଘିଅ ଦୀପ ଦେଇଛି ଏଠି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଆମର ଘିଅ ଦୀପ ହିଁ ଦିଆ ହୁଏ। ଆଉ ସକାଳେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ସଇଲାଣି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆହେବ। ଆଉ ବାକି ଭୋଗ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା କେମିତି କରୁଛି। ଆଉ ସିଏ ବି ସେପଟେ ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣି। ତ ଝିଅ ଶୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଚଟାପଟ ମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମ ସାରି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ସେ ଉଠିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିବ ଯେ ତାକୁ ତା ପାଖକୁ ନ ଗଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ନ ଧରିଲେ ହବନି। ତ ସିଏ ବି ଗାଧେଇ ସାରିକି ସେପଟେ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ନକଳଦାନା ବାହାର କରୁଛି। ମୁଁ ନକଳଦାନା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଏ। ଆଉ ଗୁରୁବାର ଫୁରୁବାର ଦେଖି ଭୋଗ କରେ। ତ ଏଠି ନକଳଦାନା ହିଁ ମୁଁ ଭୋଗ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମ କାହ୍ନା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ କଏନ୍ଟେ ଅଛି। ଆଉ ସାଇବାବା ସବୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମ ଠାକୁର ଘର। ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ନମସ୍କାର ହେଇଯିବା। ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ଘର ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ତରକାରୀ ବସେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପ ଝିଅ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନଙ୍ଗୁ ହେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ନଙ୍ଗୁ ଝିଅ ମୋର ବାପ ଝିଅଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଅନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗି କରିଦେଇଥିଲା। ପୁଣି ଏଠି ତାକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଖାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ବାନ୍ତି କରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏଠି ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ନେଇଛୁ ରୁମ୍, ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇ ପିଇକି ଆସିକି 3ଟା ବାଜିଲାଣି ଯାଉଛନ୍ତି। ଝିଅ ସହିତ ଖେଳି ଖେଳି ଖାଇ ପିଇ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। 3ଟା ବାଜିଲାଣି ତ ଯାଇକି ଖାଲି ପଳେଇ ଆସିବେ। ମାନେ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଗାଡ଼ିକି ନେବେ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ସାଇକେଲ ମଉସାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଅଛି, ତ ଯିବା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଗଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏଠି ଏଇ ପଛପଟକୁ ଆମ କାର୍ ଅଛି। ତ ଦେଖଉଛି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯାଇସାରନ୍ତୁ। ଖରା ହେଇଛି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କାର୍ଟା ଆମର। ଆପଣଙ୍କୁ ଚଉରା ଦେଖେଇବି କହୁଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚଉରା। ଆଉ ସେ ପଳେଇଲେ, ତ ଏବେ ଯାଉଛି ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।